Welcome to Start Pannubai YouTube channel. Like, share, and subscribe. Click the red button and hit the bell icon for the new update. And two-time IPA fourth place 2021 and 2022 to support. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब है, सत श्री अकाल। अपने तमाम दोस्तों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है यूट्यूब चैनल के ऊपर। आइए आज आपको एक ऐसा कबूतर दिखाते हैं जो तकरीबन 20-22 साल का तो आराम से रहा होगा। खाली ज़बानी नहीं है, बल्कि हम आपको इसका पूरा हुलिया दिखाते हैं। देखिए, यह है इसकी एक आँख और यह है दूसरी आँख जो इसकी जा चुकी है। यह आँख इसकी कुदरती तौर पे गई है। हमने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाए और सिर्फ एक आँख का कबूतर रह गया बेचारा ये। और ये इसकी परगत देखें। और ये हमारे बहुत पुरानी नस्लों में शुमार होता है और तकरीबन आधे जो कबूतर हमारे पास करीब 200 हैं, उसमें तकरीबन आधे कबूतर इसी में के होंगे। इसके पट्ठों के पट्ठे जब निकलते हैं, जब उड़ते हैं, तो आप यकीन मानिए दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अपने बच्चे, जो हम लोग इसके बच्चे निकालते हैं, हमारे घर के बच्चे होते हैं, जब हम लोग उनको प्रैक्टिस कराते हैं या उनको रमा करते हैं, धीरे धीरे उड़ाते हैं, वो आते जाते हैं, तो बहुत अच्छा मालूम होता है कि ये अपने घर के बच्चे हैं। और कहने को तो ये, अगर हम मलिहाबाद लखनऊ के हिसाब से कहें तो कोई ख़ास कलदमे का कलर नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक अनोखा कबूतर है जो कलदुमे भी निकलते हैं, फुलसिरे कलदुमे भी निकलते हैं और सादे कलदुमे भी निकलते हैं और बास कासनी कलदुमे भी निकलते हैं, जो कुछ अलग ही तस्वीर इसकी पेश करते हैं। देखिए ये आँख इसकी। तो जब इसके बच्चे उड़ते हैं तो जैसे हमारे बहुत से दोस्त हैं, उनका भी तजुर्बा होगा और कुछ अपना भी तजुर्बा है कि जब हमारे बच्चे खुद के हुए और वो पढ़ने लिखने लगे, तो किसी दोस्त का हमारे बच्चा डॉक्टर बन गया, किसी का इंजीनियर बन गया और किसी का खिलाड़ी बन गया। तो आप गौर करिए, अगर हमारा बच्चा या हमारे किसी दोस्त का बच्चा टेस्ट क्रिकेट का स्टेडियम में खेल रहा है और वो 50, 60 या 100 रन करता है, तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज जाता है। तो उस वक्त उन बाप माँ की दिली कैफियत की जो खुशी होती है, आप उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए। बिल्कुल यही कैफियत हम लोगों की होती है जब हम लोगों के मैच उड़ते हैं। ऑल इंडिया भी होते हैं, लोकल भी होते हैं, स्टेट लेवल के भी होते हैं। तो जब वो हमारे कबूतर, इस नस्ल के कबूतर, जब वो शाम तक आते हैं, शाम में खुलते हैं, आते हैं, तो आप समझिए कि खुशी ठिकाने नहीं रखता है। जितना किसी के डॉक्टर, इंजीनियर या किसी खिलाड़ी के फादर को या उनके बाप माँ को खुशी होती है, बिल्कुल उतनी ही खुशी हम लोगों को होती है जब हम लोगों के किसी बड़े मैचों में इस नस्ल के कबूतर शाम में आते हैं। होता क्या, ये हमारे घर की बीट है, ये हमारे घर के बच्चे हैं। ये चीज़ खुशी से आदमी को पागल कर देती है। एक जुनून है हम लोगों का कि घर का कबूतर होना चाहिए। अब जैसे ये कबूतर है 20-22 साल का है, और कुछ ऐसी नस्लें हैं जो हमारे पास करीब 48 साल से भी हैं। तो उन सबको हम लोग आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। कई कलदुमों की नस्लें जिनको एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उनके बच्चे जब उड़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और जब हम लोग शुरुआती दौर में अपने कबूतर पास बैठते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम लोग कबूतरों में खो गए। वो एक अजीब नशा होता है जिसको हम लफ्ज़ों में बयान करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है।
اس وقت جب ہم تنہا ہوتے ہیں، ہمارے کبوتر ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں. کچھ کو کبوتر کہتے ہیں ہم سنتے ہیں، کچھ ہم کہتے ہیں کبوتر سنتے ہیں. اور اس بیچ میں اگر کوئی فون آ جائے تو لگتا ہے جیسے کچھ اچھا فیل نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کال کاٹ دیے. اور اگر نیچے سے میڈم کی آواز آ جائے کہ آ جاؤ بھائی مٹر پلاؤ تیار ہے، ان کو پتہ ہے کہ مٹر پلاؤ ان کو بہت پسند ہے، تو اب ان کو یہ کون بتائے کہ اس وقت یہ ان کی آواز پسند نہیں آ رہی. ہم آپ کو بتائے دے رہے ہیں کہ اس وقت وہ آواز بھی اچھی نہیں لگتی ہے، وہ مٹر پلاؤ کی ڈش بھی اچھی نہیں لگتی ہے. جو کبوتروں سے اس وقت موضوع گفتگو ہم لوگ ہوتے ہیں، جو بات چیت کرتے ہیں، جو اس میں مزہ آتا ہے، وہ نیچے کی آواز میں مزہ نہیں آتا ہے. آپ کسی سے بتائیے گا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے کبوتر رکھیے. لمبی لمبی کبوتروں کی جو عمریں ہوتی ہیں، جو ان کی نسلیں ہوتی ہیں، اور جو ان کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں، ہم کو یاد نہیں کہ اس کی کتنی نسلیں کئی پیڑھی ہمارے پاس ہیں. تو اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بیچارے اب ایک کا کے ہیں. اور ان کو بڑے یہاں اہتمام سے ہم نے اپنے سمجھے کہ برابر میں ہم لیٹتے ہیں، اور یہی کے اوپر یہ اوپر سے ہم لوگ نیچے جال لیا ہیں تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ دیکھ بھال کر سکیں. اور ایک اور بات بتائیں، یہ اور ایک کبوتر اس میں جوڑا اور ہے ہمارا، جو انڈوں سے خالی ہو گئے تھے. تو سال بھر قریب یا 1.5 سال انہوں نے جتنے بھی انڈے دیے اس میں بچے نہیں پڑ رہے تھے. پھر ہم نے ان کے لیے بہت سی دوائیں لائے، کچھ معجون لائے، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، تو انہی نے کچھ دوائیں بتائیں. تو ہم نے کچھ اس کو دی، ایک دوسرا کبوتر ہے اس کو بھی دی. تو خیر دھیرے دھیرے اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ اس کے انڈوں میں بچے پڑنے لگے. یہ دیکھیے اس کی مادہ بیٹھی ہوئی ہے انڈے لیے ہوئے، اور دوسری مادہ یہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اگر آپ کا کبوتر بھی کبھی انڈوں سے خالی ہو جائے اور اس کے بچوں کے بچے نسل بہت اچھے اگر ہے آپ کی نظر میں، تو ہمت نہ ہاریے گا، اس کی دوا کریے گا. اور کچھ معجون ایسے آتے ہیں جن کو دینے سے دوبارہ انڈوں میں بچے پڑنے لگتے ہیں، اور پھر وہی کام ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کبوتر میں انڈوں میں بچے نہیں پڑ رہے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہٹاؤ، اس کو ہٹا دیتے ہیں، کوئی اڑا دیتے ہیں، کوئی کسی کو دے دیتے ہیں. لیکن ہم نے کوششیں کی کہ ان کی دوا کی جائے، کیونکہ انہی نے ایک لمبا ساتھ ہمارے ساتھ ان کا رہا ہے 20 سال کا. تو اب ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ان کے ہم آخری دور میں بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صحت مند رہیں. اسی لیے ہم نے ان کو بالکل اپنے سمجھے دل کے قریب رکھا ہے، کیونکہ ان کی نسل ہم چاہتے ہیں اور آگے جائے اور آگے جائے. اور جب میچوں میں یہ اپنا ہنر یا اپنی اڑان اور سیان دکھاتے ہیں تو آپ یقین مانیے بقول شخص سے دل گارڈن ہو جاتا ہے. ویڈیو اگر اچھا لگے تو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا. اللہ حافظ. جی ایک بات اور بھول کے آپ کو بتا دیں، کبوتر چاہے 100 50 150 200 رکھیے، جو ہزاروں کی بات کرتے ہیں ان کی تو بات الگ ہے، جو سینکڑوں اڑاتے ہیں. لیکن اگر آپ 100 50 150 اڑاتے ہیں اور 200 تک کا کھیل رکھتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ بچہ آپ کے گھر کا ہو. آپ کے گھر کا بچہ جو ہوگا وہ زیادہ تر آپ سے وفا کرے گا. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کی نسل کون سی، اس کی بلڈ لائن کون سی ہے، اور ان میں اڑان کتنی ہے. بارڈر لائن مانجی کراس کر کے بعد میں شام میں ان کو بیٹھانا بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے کوشش کیجئے کہ کبوتر آپ کے گھر کا ہو، آپ کے گھر کا بچہ ہو، آپ کی پرانی نسلوں کا ہو، اچھی بلڈ لائن ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بھلے آپ میچ جیتے یا نہ جیتے، ٹورنامنٹ آپ کے جیتے یا نہ جیتے، لیکن آپ کا شو اگر اچھا ہو جائے گا تو بھی آپ کے دوستوں میں واہواہی ہو جائے گی کہ فلاں شخص تھا جس نے بڑی ایمانداری سے اور شان سے کبوتر اڑائے. بھلے نمبر نہیں لگا لیکن اس کے گھر کے کبوتر تھے. گھر کے بچے کے اڑنے میں جو مزہ ہے
وہ ریڈی میڈ میں نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. Like, share and subscribe. Hit the red button and press the bell icon for the more updates.